अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, अगर उनकी क्लास में कोई लेक्चर मिस हुए हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप इस वीडियो की सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करके अपनी अंग्रेज़ी के टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें जो जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे वो बोर्ड की डायरेक्शन दी हुई जितनी भी हैं, यानी SLO बेस्ड लर्निंग होगी, और आप लोगों को पेन और पेपर अपने साथ होना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन और कुछ के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, एंड देन जो हमारे सेकंड वीडियो होगी उसमें हम ग्रामर के जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे, ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपको ये पता हो कि अगर कोई कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज किसी और बुक से आता है, अगर आपकी वोकेबुलरी बेहतर है तो आपको उसमें भी कोई मुश्किल ना आए। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला, हमें रीडिंग स्किल समझने हैं। स्किमिंग एक रीडिंग होती है, स्कैनिंग रीडिंग होती है, और समराइजिंग होती है। स्किमिंग रीडिंग उसको कहते हैं कि हम जब पढ़ें तो हमें ये पता हो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी हैं। सेकेंडली, इसको स्कैन करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के उसके बाद समरी स्किल हमें आना चाहिए कि हम लेसन को समराइज कर सकें। और उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें ये पता हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद क्या था और उन्होंने अपने मिशन के साथ किस तरह दुनिया को चेंज किया। एंड देन उसके बाद हमें ये पता चले कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करें। हम बड़ी डिटेल से इसको सीखेंगे, और आपने इस वीडियो को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि कोई बच्चा इससे रह ना जाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश में 100% आएंगी। मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी जितनी भी पेजेस मैंने निकाली हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 110% रिजल्ट मेरा रहा है। लेसन का नाम है सेवियर ऑफ मैनकाइंड। लेसन का नाम है सेवियर ऑफ मैनकाइंड। दैट मीन्स सेवियर का मतलब है बचाने वाला, रहनुमा। तो इंसान जान का रहनुमा और बचाने वाले नो डाउटली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हम आज उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि अरबस्तान में किस तरह के लोग थे, किस तरह की वो ज़मीन थी। इंशाल्लाह आपके ये टॉपिक बेहतरीन कवर हो जाएगा। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसके बाद हम इसकी मीनिंग करेंगे और जितने मुश्किल वर्ड्स हैं उसको कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1 में है, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपेरल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेज़लिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन। इट मीन्स कि जो अरेबिया है वो एक बड़ी दिलकश और ख़ूबसूरत ज़मीन है, जिसमें जो है वो गुमनाम सहरा, रेती के गुमनाम सहरा है, और वो एक अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपेरल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेज़लिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन। सऊदी अरेबिया जो है वो एक खूबसूरत दिलकश ज़मीन है, एक गुमनाम रेतीला सहरा है जहाँ पे शदीद सख्त गर्मी होती है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके खूबसूरत तारों भरे आसमान ने कई मुसाफिरों और पोइट्स के यानी शायरों के ख्यालात को उभारा है। It was in this land that the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born. यही वो ज़मीन है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की पैदाइश हुई। In the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि रेड सी से 50 मील की दूरी पे है। सेकेंड पैराग्राफ है कि अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरबों के पास एक बेहतरीन यादाश्त का जो है वो दिमाग था, याद करने की एक उनके पास क्वालिटी थी, और वो बालिग लोग थी, यानी वो उस ज़हीन किस्म के लोग थे। The eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी जहानत और उनकी जो है वो बेहतर मेमोरी जो है उनकी शायरी से नज़र आती है। Every year a fair was held at for poetical competitions at Ukaz. हर साल एक मुकाबला या एक मेला लगता था जिसमें पोइट्री का मुकाबला होता था उकास के मकाम पे। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid कि हमाद ने वक्त के खलीफे को कहा कि आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस
and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. کہ ہمار نے کہا وقت کے خلیفے کو یعنی ولید بن یزید کو کہ میں آپ کے سامنے ایسی سینکڑوں شاعری پڑھ سکتا ہوں الفابیٹیکل آرڈر میں، شارٹ پوئٹری کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، یعنی وہ بھی شارٹ پوئٹری بھی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں ایسے سینکڑوں پوئم پڑھ سکتا ہوں جو کہ عربوں نے اسلام کے آنے سے پہلے بنائی ہے. دیٹ مینس کہ دے ور ویری انٹیلیجنٹ پیپل، ان کی یہ بہت بڑی کوالٹی تھی. اچھا، اس کے بعد ہے اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ ایک معجزے سے کم نہیں، اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ معجزے سے کم نہیں دیٹ اللہ المائٹی چوز دا عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ پرزرویشن آف ورڈ، کہ اللہ نے عربی کو ہی اپنے آخری کتاب کی جو ہے وہ لانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے چنا. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے In the 5th and 6th centuries, mankind stood at the verge of chaos. Chaos کہتے ہیں تباہی کو، ورج یعنی کنارہ، کہ انسان تباہی کے کنارے پہ آ پہنچا. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. یہ دیکھا گیا کہ ایک سویلائزیشن جو تقریباً 4,000 سال سے گرو کر رہی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو پہنچی. Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from the ignorance into the light of faith. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ابھارا، ایک رسول کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کو جہالت سے نکال کے دین کی روشنی سے روشناس کروائے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے، he spent most of his time in solitude and meditation. انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت اکیلے میں اور عبادت میں گزارا. In the cave of Hira, he was to retire with food and water. غار ہرا میں وہ پانی اور کھانے کے ساتھ چلے جاتے تھے. And spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. اور کئی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے. نیکسٹ پیراگراف ہے 5واں. The period of waiting had come to close. انتظار کی گھڑی ختم ہونے کو آئی. His heart was overwhelming with profound compassion for humanity. ان کا دل انسان کے ساتھ ہمدردی کے لیے گہرائی سے بھر گیا تھا. He had a pressing urge to eradicate. ان کی یہ پرزور خواہش تھی کہ وہ ختم کریں، eradicate ختم کریں. pressing urge پرزور خواہش کس چیز کو ختم کریں؟ wrong belief, social evils, cruelty and justice، دقیانوسی خیال، سماجی برائیوں کو، ظلم کو اور اس کے علاوہ ناانصافی کو. The moment had arrived when he was to be bestowed with the نبوت. وہ گھڑی آ گئی تھی یا آنے کو تھی جب ان کو نبوت عطا کی گئی. One day he was in the cave of Hira. ایک دن وہ غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے. When Jibreel علیہ السلام came، جب جبرائیل السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty. اور انہوں نے اللہ کا ان کو میسج دیا. Read in the name of thy Lord who created. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. Created a man from a clot of congealed blood. جس نے ایک گوشت کے ٹکڑے سے انسان کو پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھو کیونکہ تمہارا اللہ بہت کرم کرنے والا ہے. Who taught the man use of pen. جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا. Taught the man that which he knew not. اور وہ سب کچھ جو اس کو معلوم نہ تھا. The revelation of the divine message was continued for the next 23 years. Had begun. اللہ کا پیغام جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا اس کی شروعات ہو چکی تھی. And then the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے دعویٰ کیا and انسان ذات کو یکجا کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے آگے آ گئے. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbeliefs. ان کا مقصد تھا
کہ وہ تقیانوسی خیالات، جہالت اور کفر کو ختم کرے اینڈ سیٹ اپ نوبل کنسیپشن آف لائف، اور ایک زندگی کو بہتر گزارنے کا کنسیپٹ دیں، اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس، اور انسان کو جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے شناس کرائیں اور اللہ کی طرف راغب کریں. Since the belief was threatening to the dominance in the society, since their belief was threatening their dominance in the society، کیونکہ توحید کا کنسیپٹ جو تھا وہ کافروں کی جو ہے وہ طاقت کو للکار رہا تھا. The pagan Arabs started to mount pressure on Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. جو پیگن کہتے ہیں، جو پرانے کافر جو لوگ تھے ان کو کہتے ہیں. کافر عرب جو تھے یا پرانے جو عرب تھے، انہوں نے ماؤنٹ پریشر یعنی ایک زور بھرنا کسی پہ، کسی کو تھریٹ کرنا، انہوں نے ایک پریشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس پہ کریٹ کیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے میسج کو چھوڑیں اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں. On one occasion, they sent a delegation to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم's kind and caring uncle. ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کا ایک گروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھیجا. They told him to restrain Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں کہ وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ نہ کریں، اور face their enmity، یا پھر وہ ان کی دشمنی کے لیے تیار رہیں. Finding himself in dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں دیکھ کے انہوں نے اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ یہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اس طرح جواب دیا. My dear uncle, if they put sun in my right hand and moon in my left hand, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. اگر وہ سورج اور چاند رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پہ رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دعوے کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth. میں ایک سچے مذہب کا بنیاد زمین پہ رکھوں گا، اور perish in the attempt، یا اس جو ہے مقصد میں اپنی زندگی بھی دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت متاثر ہوئے ان کے اس جواب سے، اور انہوں نے کہا کہ son of my brother، میرے بھائی کے پیارے بچے، go thy way، اپنے راستے پہ چلو. thy مطلب your. none will dare to touch thee، تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. thee کا مطلب you. and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did the way Allah Almighty had chosen for him، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پہ چلے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve، imbued سرشار یعنی کہ provided، اللہ کی رہنمائی سے سرشار اور پکے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پرابلمس کو شان و عزت کے ساتھ فیس کیا، ان کا مقابلہ کیا. in no time، اور تھوڑے ہی وقت میں. he elevated men to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. انہیں انسان ذات کو روحانی اور دنیا کے معاملات میں اعلیٰ مقام پہ پہنچایا. he was also a driving force behind the Arab conquest. یہی وجہ تھی کہ عرب ان کے کردار سے متاثر ہو کے انہوں نے کئی فتوحات کی which have created an everlasting impression on human history، جنہوں نے پوری انسان ذات کی تاریخ پہ جو ہے وہ اپنا نشان چھوڑا ہے. no wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر کن شخصیت دنیا میں جانے جاتے ہیں.
In the words of Michael Hart, a great historian, Michael Hart जो कि एक बहुत बड़ा जो है तारीखदान है, उनके अल्फाज में वो हज़रत मौसा आसम का शान कुछ इस तरह बयान करते हैं कि Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, however, was responsible for both theology of Islam and its main ethical and moral principles. हज़रत मौसा आसम ना सिर्फ मज़हब फैलाने में जो है वो कामयाब रहे, पर वो अखलाकियात और अखलाकी उसूलों को भी लोगों में इनकलकेट करने में कामयाब रहे. In addition, he played a key role in proselytizing a new faith. इसके अलावा उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया एक नए मज़हब को जो है वो तबलीग करने में and establishing the religious practices और मज़हबी रस्मों को की बुनियाद रखने में. In fact, he was driving force behind the Arab conquest. हकीकत में ये उनकी शख्सियत थी कि अरबों ने बहुत सारी फतूहात की. He may well be ranked as the most influential political leader of all time. उनको सही मानों में दुनिया से आखिरत तक के लिए एक बेहतरीन सियासी रहनुमा समझा जा सकता है. The important role in the human history, the Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. यही वजह है कि अरबों ने 7वीं सदी में फतूहात की जिसका असर आज भी तारीख में मिलता है. Such a thorough transformation of man and society, ऐसी मुकम्मल तब्दीली इंसान और मुआशरे में was to रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम deep faith. सिर्फ और सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्के पुख्ता जो है वो यकीन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह की ज़ात पे to his love for humanity और इंसान के साथ प्यार and to the nobility of his character और उनकी और आला किरदार की वजह से हुआ है. Indeed, his life is a perfect model to follow. दर हकीकत उनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है जिसको फॉलो करना चाहिए. In reply to question Hazrat about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's life, Hazrat Aisha said, एक सवाल के जवाब में Hazrat Aisha ने फरमाया, his morals and characters are embodiment of Holy Quran. उनका किरदार, उनका अखलाक कुरान शरीफ का मजमू है. कुरान शरीफ, the final words about the Saviour of mankind in the Holy Quran, उनके बारे में फरमाता है, नबी, ओ नबी, surely we have sent you as a witness. हमने आपको एक शाहिद बना के भेजा है, and a bearer of good news, और एक अच्छी खबर देने वाला, and a warner, और लोगों को वार्न करने के लिए, उनको बताने के लिए, and as the one inviting to Allah by his permission, और उनको अल्लाह की तरफ लाने के लिए उस अल्लाह के हुक्म के साथ, and as a light giving torch, और एक जो है वो रोशनी पहुँचाने वाली शख्सियत बना के भेजा. जी, तो ये आज का लेसन है और इसके बाद हमारी ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है. क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इसमें 8 हैं. आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. उसके बाद हम जो है वो बाकी ग्रामर का जितना भी पार्ट है जिसमें कंडीशनल्स भी हैं और जिसमें एडजेक्टिव्स भी हैं वो भी हम कवर करेंगे. और इसके साथ साथ समराइज़ करने का जो तरीका है वो भी हम देखेंगे. इसमें ऐसे आया है वो देखेंगे. पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं. सबसे पहले the first question is, what type of land Arabia is? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless desert of sand dunes and the dazzling rays of tropical sun. The second question is, why was the Holy Quran sent in Arabic? The Holy Quran was sent in Arabic because the Arabic is a vast language, and with a large storage of grammar, it is also language of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why Holy Quran is sent in Arabic. It's also language of eloquence. Question number 3 for which ability were Arabs famous? Arabs were famous for remarkable memory and ability of eloquence. They were the brave and warriors. What was the condition of mankind before the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Mankind stood at the verge of chaos. It seemed that civilization which had taken 4,000 years to grow, it started crumbling. Question number 5 why did Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam stay in the cave of Hira? He stayed in the cave of Hira for solitude and meditation and remembrance of Allah Almighty. Question number 6, what was the final revelation?
What was the first revelation? Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read in the name of thy Lord who is most bountiful, who taught the use of pen, taught the man which he knew not. और question number 7 है, why did the pagan Arab threaten the uncle of Holy Prophet ﷺ? The pagan Arab threatened the Holy Prophet ﷺ uncle because the belief of Tawheed was threatening the dominance of society, their dominance in the society. आखिरी सवाल, what did Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा say about the life of Holy Prophet ﷺ? Hazrat Aisha said about the Holy Prophet ﷺ's life that his moral and character are an embodiment of the Holy Quran. तो ये आज का हमारा लेसन था. आई होप कि आपको पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी ग्रामर टॉपिक हैं वो कवर करेंगे. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.